ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਡਾ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਦੌੜ ਪੈਣਗੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਛਾਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੱਛੇ ਇਹ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਕੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆ ਕਈ ਬਾਬੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਫੇ ਦੀ ਐਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨਗੇ, ਬਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਫੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹੈ। हज़रत साहब को शर्मो हया भी चीज़ सुन लो। कुरान च लिखे हैं कई ऐसे शर्मो हया वाले। कुरान आंदा कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया। मरियम अलैहिस्सलाम बार गईयां, बार किसे कुएं ते सन, एक नौजवान सामने आया। ए नौजवान ए कौन है? इंदियां जुल्फां इत्थों तक आ रहियां ने। ए कौन है? इंदियां पलकां भी बड़ियां सोहनियां ने। ए कौन है? हज़रत साहब चिट्टे रंग दा इन्हें सूट पहने आए। ए कौन है? जिंदे चेहरे विचों चमकां चमकां पियां वजदियां ने। ना बंदा है ते ना बंदे दी जात, बिल्कुल वीरान लगाए। मरियम अलैहिस्सलाम किन्ने शर्मो हया वालियां। सामने नौजवान आया ते की कहन लगियां कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया। ओए कौन है? चला जा मेरे वाले वेख भी ना, मैनू शर्म पई आंदी है। तेरे कोलों हया आ रही है, शर्म आ रही है। मेरे वाले वेखी भी ना, मेरे वाले तकी भी ना। ए कौन है? हज़रत साहब ए कौन है? ए तेरे मेरे वर्गा बंदा नहीं हो, ए तां जिबरील बंदा बन के खड़ा है ना। ते करके वेख के आंदा काला इन्नमा आना रसूल रब्बिक ली अहवाला की गुलामन ज़किया। नी मरियम घबराना परेशान ना हो, मैं ओ नहीं जिंदे कोलों तो डरनी पई। मैं ते जिबरील अल्लाह दा फरिश्ता वां। मैं ते सारे नबियां ते आया, मैं ते हर नबी ते आया। जिबरील मेरे कोल किवें आया? ओ आंदा ली अहवाला की गुलामन ज़किया। पुत्र दियां बशारतां देन आया। ते मां जी ने आई करके हाथ मारिया। जिबरील मैनू पुत्र कह रहे हैं, अज तिकरा मैं ते इन शर्मो हया वालियां। अज तिकरा मेरे वल्ले किसे अख पट के वेख्या ही नहीं, किसे बंदे मैनू हाथ लाया ही नहीं। मैनू पुत्र किवें होएगा?
نکاح بھی میں نہیں کیتا شادی بیاہ بھی نہیں بیٹا کیویں ہوئے گا جبریل آندا اماں جی اے میں بھی نہیں جاندا اے تو جان یا رحمان جانے میں تے ڈاکیاں میں تے پیغام لیان والا انہیں شرم و حیا والیاں جیسے ٹائم حمل واضح ہویا اس ٹائم شرم و حیا دی کی کفیت کہن لگیاں قرآن چ لکھے ہے یا لیتنی متو قبل ھذا اللہ کاش کہ میں اس ٹائم تو پہلے مر جاندی اللہ مینوں انی شرم آ رہی ہے اینا حیا آ رہے ہیں کاش کہ میں اس ٹائم تو پہلا مر جاندی حضرت صاحب کنے شرم و حیا والے مرد تے عورتاں اللہ دی زمین تے آئیاں حضرت صاحب سن لو تے آندے نال ایک دن میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائیں سارے پڑھ لو اللہ تو انو حج کرائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یار چلو چالی پہنے بے وفائی تے نہ کرو نا حضرت صاحب وفا کر کے وخاؤ درود پاک پڑھو چلو کوئی گل نہیں آج نہ تے کل سی کل نہ تے پرسوں سی انہیں چالی پہنے کیونکہ جن دے پیچھے ماپیاں دیاں دعاؤں انہاں دے گلے کدی نہیں ڈولا کھایا کر دے حضرت صاحب اللہ دی طرفوں کوئی آزمائش میں راضی ہاں اللہ میں راضی ہاں اللہ میں راضی ہاں اللہ میں راضی ہاں اللہ جے تو میں راضی ہیں تے میں بھی راضی ہاں اللہ رحمت کر دے شفا دے دے تسی آمین کہہ چھڑو ایک دن سرکار بیٹھے سن ایک صحابی آکے آندے سونے نبی جی ابو داؤد دی حدیث سنان لگا سن لو تے آندے نال سونے نبی دا یار آندے سونے منوں کوئی وصیت فرما دے سرکار آکھیا اوہ میرے صحابی اللہ کولوں اے میں حیا کریں اللہ پا دے کولوں اے میں شرمائیں جی میں اپنے قوم دے کسے نیک بندے کولوں شرمان ہے جی میں اپنے قوم دے کسے نیک بندے کولوں حیا کرنے اللہ کولوں اے میں حیا کریں اے میں شرمائیں اللہ اے جننے آئے نے اللہ سارے نو شرم و حیا والا بنا دے اندے تو پلا کی مراد ہے بھی ایویں شرمانا ہے کیوں بھئی ایویں سمجھو حاجی سلیم صاحب ایویں سمجھو قاری عمران سیف صاحب انہاں دے کول حافظ عبد الرحمن صاحب دے کول تسی سامنے بٹھا کے گناہ کر لو گے اس حدیث تو مراد تو انہوں ایویں سمجھاواں کسے اپنے نیک بندے دے سامنے بھلا گناہ کر لو گے کیوں نہیں کرو گے این سمجھو کوئی نیک بندہ بیٹھا ہوئے عالم دین بیٹھا ہوئے نوجوانوں میرے والے ویکھو کوئی عالم دین بیٹھا ہوئے موبائل کٹ کے گانے لا کے گندی فلم سن لو گندی فلم ویکھ لو گے بولو تے صحیح کسی نیک اللہ والے عالم دے سامنے کوئی ایسی بہوتا حرکت کسی نیک دے سامنے کر لو ہائے این سمجھو نبی پاک دی حدیث دا مفہوم این سمجھو بھی جویں اپنے قوم دے نیک بندیاں کولو شرمان دے ہونا ایویں اللہ کولو شرمان ہے کدوں کوئی گناہ کرن تے شیطان ہو جمارے نا
उदों आखी सोची मेरा अल्लाह मैनू वेख रहे है। इत्थों तक तुसीं हैरान हो जाओ, मेरे वाले वेखो। एक मैं आलम एक मुहद्दिस के बारे पढ़े है, एक अल्लाह वाला नेक, वो ज़्यादा पानी नहीं सी पींदा, ज़्यादा रोटी नहीं सी खांदा, पानी भी घट पींदा सी। किसे पूछया ऐ माड़ा जिहा हुंदा जाना, कोई रोटी रज के खाया कर, रज के पानी पिया कर, वो भला की आंदा। मेरे वाले वेखो, तुहानू समझ आवेगी कि शर्मो हया की। अल्लाह वाला आंदा है मैं रज के रोटी तां नहीं खांदा, रज के पानी बार बार तां नहीं पींदा, मैनू बार बार कज़ाए हाजत आवेगी ते मैं बार बार कपड़े उतार के अपना तहबंद उतार के पेशाब करांगा, मैनू अल्लाह कोलों शर्म आंदी है। असी कित्थे फिरने हज़रत साहब? वो आंदा मैं बार बार जे पेशाब करांगा ना, मैनू अल्लाह कोलों शर्म आंदी है। कदी असी भी आ ख्याल किया कई बंदे ना आ कई अल्लाह दे बंदे कर्मा वाले, ओ मेरा मतलब है पोतरे आ कई बाबे ना आ कई बुजुर्ग नौजवान पोतरे ते औलाद दे सामने उवें बाबा ना छाल मारदा ते चल भी नहा के बाहर आ जा। कोई शर्मो हया भी किसी चीज़ का ना है, कोई शर्माया करो। आ कई ना ए वडेरे खैर आ होण दे मुंडे खुंडे नहीं, वैसे मसला नहीं, मसला तो है वे कि बंदा अपनी बीवी के नाल बह के ना रोटी खा सकता है, बल्कि खानी नहीं चाहिए। लेकिन आ कई बाबे वडेरे इन्ना शर्मो हया सी, आप सब धियां नौवां दे सामने ना बीवी दे नाल चार पैत नहीं सी पैंदे। इवें गल बाबे है कि नहीं यार? सारे बोलो इवें गल है कि नहीं? भी धियां नौवां दे सामने ना अपनी बीवी दे नाल चार पाई ते नहीं सी बहिंदे, भी धियां वेंदियां पईयां ने। शर्मो हया इन्नी होण ते अल्लाह मुआ फरमाए शर्मो हया दा जनाजा ही निकल गया। हुण रिवाज वैसे ही खत्म हो गए। अल्लाह वाला रज के रोटी नहीं खांदा पिया, मैनू बार बार कज़ाए हाजत आएगी ते मैनू अल्लाह कोलों शर्म आंदी है। कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह शर्मो हया। नबी पाक ने फरमाया कि सारा दीन ही हया है। सुबहान अल्लाह, सारा दीन ही। और अगली हदीस पाक मेरे वाले वेखो, नबी पाक ने फरमाया हया ते ईमान इक्को थां ते अल्लाह ने इंदा घर बनाया है। इक्को जगह ते हया ते ईमान इक्को थां ते रहिंदे ने। जे एक बेवफाई कर जाए, एक विचों निकल जाए, दूसरा आंदा लै भाओ वो चला गया ही, मवी चलिया, अल्लाह हफज। जे हया निकल जाए, ईमान पिछे आपे टुर पैंदा। जे विचों ईमान निकल जाए तो हया भी, बोलो हया भी निकल जाता है। हया ते ईमान इन्हां दा ठिकाना एक थां ते रहिंदे ने। हया भी ईमान, अल्लाह सानू हया भी नसीब फरमाए, अल्लाह सानू ईमान भी नसीब फरमाए। एक बारी उच्ची आमीन कह छड्डो। नबी अलैहिस्सलाम फरमान लगी, एक दिन सरकार बाहर मेरे नबी किते जा रहे सन। नबी पाक सवारी ते बैठे सन, बाहर जंगल बियाबान ने। नबी पाक ने की वेख्या, एक नौजवान बाहर गुसल कर रहे, बाहर किते बाहर नहांदा पिया सी। नबी पाक ने वेख लिया। जवानों मेरे वाले वेखना, हदीस पाक के सुन लो ध्यान नाल। नबी पाक ने वेख लिया किसी नूं गुसल करदियां बाहर जंगल च। नबी पाक ने वेख्या, बड़े गौर दे नाल सरकार ने सवारी पिछा नूं मोड़ लई, पिछा नूं मोड़ लई। सीधा मसीह ते आए, बिलाल ऐलान कर दे सारे मसीह ते आ जाओ। बिलाल ने ऐलान किया,
ओए नबी दे यारों नबी दा पैगाम है हुक्म है सारे आ जाओ। वेंदियां वेंदियां मसीत भरी गई ना सिहाबा दे नाल। सरकार सामने खड़े नहीं हुए बल्कि नबी पाक मिंबर ते आके मिंबर ते बह गए। सरकार मिंबर ते बह के अपने यारां वाले वेख्या। नबी पाक फरमान लगे मेरे सिहाबियों होने होने में ओ जंगल अंदर पार बियाबान च एक नौजवान नो गुसल करदियां वेख्या लेकिन मैं वापस आ गया। मैनू पसंद नहीं आया चंगा नहीं लगा मैनू चंगा नहीं लगा ते रहमान नू किवें चंगा लगेगा। मेरे सिहाबियों सुन लो अज तो बाद कोई बंदा बाहर गुसल ना करे जब तक मने मने पर्दा ना ला ले मने मने पर्दा ना होए कोई बंदा गुसल ना करे। हजरत साहब नबी पाक आखे हैं चार दीवारी के अंदर गुसल करना नहाना बाहर नहीं। ये भी हिकमत ने ये भी हिकमत मेरे वाले वेखो बाद बंदे माशाअल्लाह हाजी साहब मोटे तादे इन्हां दियां बावां मोटियां मोटियां मोटे तादे उच्चे लम्मे नौजवान। नबी पाक दी ना हर गल च हिकमत जे हर गल च बाद बंदे नौजवान मोटे तादे माशाअल्लाह गबरों ये गुसल कर रहे होंदे ने। कोई बंदा लंघदा ओ वाह एडा मोटा मुंडा इहदी बांह किड्डी मोटी है लै इन्नी गल करनी नजरे बद लगेगी ते तबाही लै जाएगी। नबी पाक दी ये भी हिकमत विच आ भी हिकमत जे शर्मो हया ते है ही है ना पर आ भी हिकमत जे आ भी कोई बंदा यार वेखो इहदी बाडी किड्डी माशाअल्लाह हुण माशाअल्लाह किन्ने पढ़ना है यार वेख मुंडा होरे जिम करदा किड्डा बाडी उन्हें जो वेखना इहदे जिस्म वाले मोटापा वेखना इहदी खूबसूरती वेखनी अई नज़र लाएगा। नबी पाक आखिया मैं नहीं आखिया ये नज़र इंसान नू कब्र च पा देंदी है उठ नू हांडी च पा देंदी है। इनू मामूली ना समझो किसी दी कोई भी नेमत वेखो फौरी तौर पर माशाअल्लाह पढ़िया करो माशाअल्लाह। आ कई बंदे चंगे भले ना बेचारे मझ गां चोरा होंदे ने कोई कर्मा वाला कोलों इहा लंघदा अई मझ वाले एक बारी वेंदा उस तो बाद सारा पूरा साल मझ मिलती नहीं। बाद दफा ये भी हो जाता इस बात ना कोई चंगी मझ होवे ना चंगी गां होवे ओनू बंदियां दे सामने चोवो भी ना ओनू बाहर बन्नो भी ना किते पर्दे च बन्नो। ये नज़र नबी पाक आख्या उठ नू हांडी च पा देंदी जे हांडी च पा देंदी ते बंदे नू कब्र च पा देंदी। इस वास्ते इत्थे एक होर गल सुन लो एक अल्लाह वाले सन या कोई सियाबी सन वो नहावन लग्या ना इधर वेखो गुसल करन लग्या ना यानी मने मने पर्दा भी है चार दीवारी भी तावी थले चादर बन के गुसल करते सी। किसे पूछया भी तेनों किहड़ा को वेंदा पिया मने मने चार दीवारी है आंदा भावें चार दीवारी है लेकिन मैनू अल्लाह कोलों तावी शर्म आती है। इन्ने ने शर्मो हया वाले ऐसे ऐसे लोग। नबी पाक दा फरमान सुन लो ध्यान दे नाल। सरकार आखे सुन लो मेरे वाले वेखना। एक दिन नबी पाक नमाज पढ़ा के बाहर निकले ना जिमें तुसी माशाअल्लाह जुमा पढ़ के ईद पढ़ के बाहर निकलते हो। नबी पाक दे सिहाबा बाहर निकले मर्द ते औरतां इकट्ठे तुर पैना। सरकार आखिया मेरे नबी वेख लिया आ फरमान लगे ना 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 मैनू अल्लाह दे नबी कोलों
اے برداشت نہیں عورت مرد ایک رات اکٹھے جان آپس خلط ملت ہو جان مینو اللہ دے نبی نو اے پسند نہیں شام کوٹیا ہون ذرا بازاراں چ نظر مار کے ویکھن مرد تے عورتاں کیویں خلط ملت بازار پرے پینے مرداں عورتاں دے نال وج رہیاں نے عورت مرد دے نال وج رہی پرائے لڑکے کئیاں دا کام ہی ہے بازاراں چ عورتاں دے نال موٹے مار کے جانا میرے نبی آکھیا نانا مینوں پسند نہیں سونے ہاں مرداں بھی باہر آنا ہے عورتاں بھی باہر آنا ہے ہون رات تریے کیویں کر جائیے کیویں سرکار آکھے ادھر ویکھنا رات ایک منے ایک سیڈ تے ہو کے عورتاں جان گیاں عورتاں درمیان چ نہ جان عورتاں رات سیڈ تے ہو کے جان مرد ایک پاسے ہو جان نبی پاک دا یاران دیں اس تو بعد اینا نبی دیاں صحابیاں اینا صحابیات نے اینا شرم و حیا اینا کر کے وکھایا اینا دیواراں دے نال راہ جاندیاں مدینے دیاں دیواراں دے نال اے عورتاں ایویں ٹردیاں سن اینا دیاں چادراں پھٹ گئیاں اینا دیاں نال وج وج کے دیواراں دے چادراں پھٹ گئیاں نبی پاک دا حکم آ گیا اینا کیا سونیاں آئی تو بعد بازار چے ٹراں گیاں بھی تے حیا نال ٹراں گیاں عورتاں بازار اندر ایک پاسے ایویں ٹردیاں پیاں نے صحابیاں دے بھی انہاں دے کپڑے وج وج کے نال پھٹن لگ پے سی آسی حیا والیاں شرم والیاں حضرت صاحب اللہ ساڑیاں ماما بہناں نوں بھی اللہ ایسا شرم و حیا نصیب فرما دے ہن تاں ماشاءاللہ اینا شرم و حیا ہے اگے نا کسے منڈے دی جاندی سی نا منگنی ہو جڑے پنڈ اندر او منڈا او راہ لنگدا ہی نہیں سی پرے پرے ہون ایندی کوشش ہوندی ہے کہ میں روز اتھو لنگاں اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے میں السلام علیکم ہی لے لاؤں اللہ کئی بندے نا کئی لوگ نا ایویں کزن آئے نا کزن ہون تے سانو کزنہ لے کھڑیاں میری کزن ہے پتہ نہیں کھورے میری کزن ہے بس اوہ کوئی مار پتہ لگے بھی بس میری کزن السلام علیکم کزن نہ جا کے سلام لے رہے کزن نال اللہ سلام لے رہے ہون ایتھے حدیث پاک ہی آئی سن لو کزنہ نال سلام لینا بالکل منع ہے کوئی بندہ بھی کوئی نوجوان اپنی کزن نال اپنی سالی مالی نال کوئی بندہ سلام نہ لوے بالکل اسلام نے منع فرمایا ہے اور اتھوں تک کئی بندے نا اونا جڑے ملازم نے ڈرائیور نے اونا دے گھر اندر نا کھلا آن جان ہوندا ہے ماما پہنا تیاں دے کول اسلام نے اس چیز تو بھی منع فرمایا ہے اسلام نے اس چیز تو بھی منع فرمایا ہے بھی اے نہیں بھی اے مسجد خادم ہے ان دی خیر ہے اے پمیں گھر ایویں لگاوے بار بار کتھے لکھی ہے مسجد خادم انہوں اجازت ہے کتھے لکھی ہے بھی کوئی ملازم ہے انہوں اجازت ہے گھر اندر آوے جاوے اے بھی نہیں شرم و حیا اے آ شرم و حیا اے آ حضرت صاحب ایک نبی پاک دا صحابی نبینا اے کرے آیا این سوٹی ماردہ ماردہ تے ساڑیاں ماما نا این ویکھیا آ فرمان لگے تساں کیوں ویکھے ہے سونے نبی جی او تا نبی نے او کڑا ویندہ پہ ہے آ فرمان لگے تسی تے نبی نہیں
तुसी ते अन्नियां नहीं, चलो ओ नबी ने तुसी ते अन्नियां नहीं, तुसी क्यों नहीं अगों सैड ते होइयां, पर्दे च होइयां। इत्थों तक साडे नबी ने सानू हुक्म दिता है, इन्ना शर्मो हाया कज़न होए चाहे साली होए कोई होए, सलाम लेना बिल्कुल मन है। कोई बंदा किसी नाल मुसाफा ना करे आदि कज़न नाल। नबी पाक ने फरमाया इधर वेखो जरा होंदा है ना ऐ सुबह किन्ने नाल बर्फ तोड़ते हो, बर्फ ऐ तेज सुबह जरा तुसी बर्फ ते मार के ना बर्फ तोड़ते हो, अं किसी नौजवान के सिर च अं सुबह मारो वो सारा उनके सिर दे विच चला जाए, फिर बाहर खिंच लो। नबी पाक ने फरमाया ओ बेहतर है, ओ बेहतर है उनके नालों जरा किसी कज़न नाल किसी गैर मारन सलाम लेना इदू बेहतर है आपदे सिर च सुबह मरा लो, उनका नुकसान नहीं जिन्ना सलाम लैन का नुकसान है। ये हदीस पाक च आया, मैं कोलों नहीं कह रहा। इस वास्ते बिल्कुल इस्लाम च कोई इजाजत नहीं सलाम लैन दी, कोई इजाजत नहीं। हज़रत साहब शर्मो हया पैदा करो और किदों तुसीं जाना है बाहर ये ख्याल करना है। इधर मेरे वाले वेखो जरा ए गोडा है ना, ए गोडा ये नंगा ना होवे, कम अज कम अद्धी पिलनी ते कपड़ा होवे, कम अज कम गोडे तो थले तिकरा कपड़ा होवे। जे किसी ने बाहर मोटर ते किसी नहान जाना है कम अज कम गोडा कज्जिया होवे, ये शर्मो हया दा तकादा है। हजरत साहब आ कई लोग बच्चे स्कूल छड्डन जा रहे ने, बच्चे स्कूल कच्छे पाए ने, बच्चा पिछे बिठाया है स्कूल छड्डन जा रही है, और स्कूल दे विच नौजवान बच्चियां भी जा रही ने, वो वेंदियां पईयां ने शर्मा रही ने। हजरत साहब मुनासब नहीं, शर्मो हया पैदा करो, अखां च हया ले आओ, अखां च शर्म ले आओ। और सुन लो नबी पाक दी एक होर हदीस पाक सुन लो। हजरत साहब सोहने नबी आखे है, प्यारे नबी आखे है, लाडले नबी आखे है, जरा हया है ना ये हया दियाँ दो किस्मां ने, एक है फितरी एक है ईमानी। फितरी किस्म की है कि हर बंदा शर्मांदा है। आदम अलैहिस्सलाम ये भला हर बंदा क्यों शर्मांदा है, इनका आगाज़ कित्थों होया सी, जरा मेरे वाले वेखना। हर बंदा शर्मा रहा है, हया कर रहा है, इनका भला आगाज़ कित्थों होया। इधर मेरे वाले वेखना, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम ने ना कपड़े उतार लै, आदम अलैहिस्सलाम दे रब ने जो कपड़े उतारे ना तो आदम अलैहिस्सलाम अपनी शर्मगाह अं पत्थर लैके ना दरख्तां दे पत्थर तोड़ तोड़ के ना दरख्तां दे पत्ते आपदी शर्मगाह डांप रहे सी। आदम अलैहिस्सलाम दरख्तां दे पत्ते तोड़ के शर्मगाह डांपी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम दा ये अमल इंसान दी फितरत बना दिता है। हुण क़यामत तक इंसान अपनी शर्मगाह दे बारे च शर्मांदे रहणगे, हया करते रहणगे। ये फितरी है, फितरी ईमान। आदम अलैहिस्सलाम हालांकि उदों या मियाँ सी या बीवी ते कपड़े उतारे गए, अं दरख्तां दे पत्ते तोड़ तोड़ के दोवें जी आपकी शर्मगाह डांप रहे सी। अल्लाह ने ये फितरत बना दी है। हुण क़यामत तक हत्ता कि छोटा जिहा बच्चा भी होवे ना, वो भी हुण कपड़े उनकी मां नहान लैके ना उनकी शलवार उतारे, बच्चा भी शर्मा रहा होंदा है। ये इंसान की फितरत है, क़यामत तक इंसान शर्माएगा। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू सही माने अल्लाह शर्मो हया वाला बना ले। ओ शर्मो हया वाले ओ लोग सजदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस टाइम फौत होइयां ते जनादे वास्ते हज़रत साहब अपने सरताज हज़रत अली उल मुर्तज़ा नूं आखिया, अली मैं दिने फौत होवां, मेरा जनाजा दिने ना लैके जाना, राह दियां तरीकियां च, राह दियां तन्हाइयां च मेरा जनाजा लैके जाना। आखिया फातिमा ओ कादे वास्ते? कहन लगियां मैं नहीं चाहती
मैनू इन्ना मेरे च शर्म हया है। मैं नहीं चाहती किसी पराए बंदे की नज़र मेरे कफन ते भी पै जाए। मैं नहीं चाहती किसी दी नज़र मेरी चार पाई मरण तो बाद मेरे कफन ते भी पै जाए। हज़रत साहब किन्ने किन्ने शर्मो हया वाले लोग ए ज़मीन ते आए। और एक होर हदीस पाक नबी पाक तशरीफ फरमा सन, सरकार दी सज्जी पिलनी इंदे ते कपड़ा नहीं सी। हज़रत उस्मान बाहरों आए, नबी पाक ने आपदी पिलनी कज लई, आपदी पिलनी ते कपड़ा कर लिया। साड़ी माँ जी आखिया सोनिया की गल है, उठ के बह गया जे पिलनी ते कपड़ा कर लिया। आप फरमान लगे शाह मेरा अल्लाह भी हया वाला है। उस्मान ओ उस्मान है जिंदे कोलों अल्लाह भी हया करदा है, आसमान दे फरिश्ते भी हया करदे ने। मैं अल्लाह दा नबी क्यों ना हया करा, क्यों ना शर्मावां। इस वास्ते अपने घरां दे अंदर अपनियां बेटियां अपनियां नौवां दे सामने कोशिश करया करो कमीज़ ना लाया करो। अपनियां नौवां दे सामने ये ना होवे गुसल करके नहा के कमीज़ पावन तो बगैर ही अं बाहर मुँह चुकी आओ धियां दे सामने नौवां दे सामने। ना ना शर्मो हया पैदा कर लो, अखां च हया कर लो। अल्लाह जो कुछ मैं बयान किया है नहीं बोलिया जा रहा, पता नहीं उन्होंने की मंजूर है। जिंदा रहा ते अगले जुमे सी अल्लाह सानू शर्मो हया वाला बना दे। लेकिन तुसी मेरे वास्ते दुआ ते कर सकते हो, दुआ लाजमन करते हो। पैसों नाल शिफावां नहीं जे मिलदियां, पैसों नाल तंदुरुस्ती शिफा नहीं मिलती। अल्लाह आसमान ते तेरे शिफा दे डिपो ने। अल्लाह जिन्ने मुसलमान बीमार ने मेरा अल्लाह शिफा अता फरमा दे। दुआ फरमाया करो और खसूसन दुआ फरमाया करो साढ़े मुसलमान भरा मजलूम फलस्तीन के अंदर साढ़े मुसलमान भरा बेचारे किवें जुल्म की चक्की च पीस रहे ने। अल्लाह किवें बेचारे और तुसां कईयां वेख्या होना, कईयां निक्के निक्के मासूम बच्चों के अन करके चेहरे जख्मी ने और कई बेचारियां मावां पुत्रां दे लाशे हत्थां ते फाड़ के खलियां ने। हज़रत साहब जे कल क्यामत वाले दिन नबी पाक ने पूछ लिया हौज़े कौसर ते की मुँह विखावांगे। जे नबी पाक ने पूछ लिया मेरे उम्मती चीहो पकार करते रहे तुसां क्यों ना उन्हां दी आवाज़ सुनी। जे मेरे नबी ने पूछ लिया मेरे उम्मती ज़बा होंदे रहे ने तुसां क्यों ना जाके उन्हां दी मदद कीती। असीं सोने नबी नूं की जवाब देंगे। इस वास्ते अपनियां दुआवां शामिल रखो उन्होंने। इंशाअल्लाह उनके हवाले नाल यौमे तकबीर भी है और एक तहजी भी फलस्तीनियां दे नाल 27 मई नूं सोमवार नूं शाम 7 बजे इंशाअल्लाह इलाहाबाद चौक अंदर राना मोहम्मद इशफाक साहब अमीर ज़िला कसूर और मुफस्सिर कुरान मेरे बड़े प्यारे भाई मोहतरम जनाब सैफुल्लाह कसूरी साहब और इंशाअल्लाह बाकी भी उलमाए किराम कायदीन उथे खिताबात फरमानगे। सारे साथी टाइम कढ़ के 27 मई नूं सोमवार नूं 7 बजे शाम इलाहाबाद पहुँचा जे। चलो चलो ना ही लिखा लिया जे जिमें उन्हें आख्या चिड़ी ने क्या सी मैं ना लिखा रही हाँ चौंचे पानी लिया के पावांगी अग नहीं बुझनी। चलो ना लिखिया जाएगा। चलो मुसलमान फलस्तीनिया भरावां दी मदद ना ही लिखा लिया जे। इंशाअल्लाह सारे पहुँचोगे कबो इंशाअल्लाह। और उस तो बाद तुसी मेरे वास्ते भी दुआ फरमानी इंशाअल्लाह। दुआ करोगे मेरे वास्ते, वादा करो इंशाअल्लाह दुआ करोगे। अल्लाह ताला अल्लाह ये लोग मेरे नाल बड़ी मुहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला ये जिन्ने भी मुसलमान बीमार ने साडा यार एक भाई अरसलान इलाहाबाद तो उन्होंने कल 2 भाई फौत हो गए ने, रोड एक्सीडेंट होया और 2-3 भाई जख्मी ने। उन्होंने वास्ते भी दुआ फरमाओ
اللہ جڑے فوت ہوئے نے اللہ جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، جڑے زخمی ہوئے نے بیمار نے اللہ شفا عطا فرما دے۔ سارے بھائی دعا فرما چھڑو، اور جنہیں ساڑھے مسلمان مظلوم نے فلسطین اللہ مدد فرما دے۔ تسی میرے نال بڑی محبت کرتے ہو دین دی خاطر، قرآن دی پاروں، اللہ توڑا اے پیار اے محبت اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے، اللہ ساڑھا اے پیار نجات دا ذریعہ بنا دے۔ اچھی آمین کہہ چھڑو، اور جنہ میں دعا واسطے آکھے اللہ ہر قسم دی بیماری کولوں، ہر مسلمان نو ہر قسم دی ازمائش کولوں اللہ محفوظ فرما لے۔ گرمی دا موسم پانی پیا کرو، رج رج کے پانی، دکان دے اگے بھی پانی دا انتظام کرو، ہو سکے رات کھڑے ہو جاؤ، پانی بنا کے لوکاں نو پانی پلاؤ۔ اللہ دی قسمیں اینا ثواب جے پانی پلایاں، کتے نو پانی پلایاں جنت اللہ بجاندی، انسان نو پانی پلایاں اللہ کنا راضی ہوئے گا۔ راج راج کے پانی پلایا جی میرے اللہ، میرے سونے اللہ، جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔